सांग दियो टिके भांग आउ टिके जोर रे कहि देखो दियो टिके भांग भांग वगांग आउ टिके मु खाएली मु खाएली आउ टिके हेले मु जेमिति प्रश्न करिबी हां ठीक सेमिति सेमिति उत्तर देबो हां ठीक अछि से दिन मते किए मधुआ कला एपटे ध्यान दियो हां हां को अब किछि नै हो नमस्ते रही से दिन मते किए मधुआ कला से दिन तमर बाबा के मौत किए पियाला किए आमामु से दिन सेनापति आएगा फालतू किए बनाला के कला आमामु से दिन तमर हाथे मत बोतल किए देला तमे देलो मो देली पीला के अरे केनता से तमे ए मो हातरे देलो बोली ही मु पीली तमे पीला बोली करे हमें देलु तमे मते मद पिया पे बाध्य कर हां तमे लब ने गम नहीं थी खिगिरी केनता खेलछ हाउ मो कथा छाड़ हां चल जी कोड़ी कहिलो छाड़ बोली मु जिया पे कहली आ कोन करबा पिष्टा बड़ी अछि पूरा ना किछि मो पटे ध्यान दे किछि ना आखि त सेड लागि जाउछि ना आको लागि जाउछि हले पटे बुली जाओ हां हां से आखि रे दिसुछि धल्ला साड़ी हमको आइथा चलियो तम मामू कुआडे जानि छ के तमे जानि छ प्रथमे तमे कह मन लागे कोनिया देखि दै छ ए बियाडी चाबी राखू हां कामुडीला हां कामुडीला हां परा मोर मध्ये त्रुटि हे जाउछि हां कोन मन लागे कोनिया देखि दै छ से तमा पई झिया देखि जाई ना का लागी छै जाई छ तमा लागी मो पई तांको पई तुम पई कहा पई देखि जाई नांती से तांकर करिथिया कर्मर फल नै कि ऊपर को चली जाई छंती ओ जान तो मोर कोन जीव हे जीवा पूर्व से कोन कहि के जाई छथि जानि छ कोन कहि छंती से कहि छथि हां जहा मु कर्म करिथिली मो कर्मर फल त मते देला हां हेले जहा बोलका अछि सब तक मो भण जाको दबो बोली कहि के जाई छथि हेले जेतकी काम करछ मु सेतिकी नेबी अधिक नहीं पारिबी से नहीं सब तक दबा पई ना मु नहीं पारिबी नहीं काई कि नेबी मु काहे कि हां तमे सदा सर्वदा तम मामू को सहित थिला हां थिली से जेउ कार्य करूथिले हां सेथिरे सम भागीदारी अछ केमिति को केमिति कहली परा केमिति हां अरे कथारे परा अछि कोन अछि चोर सहित रहिबो बुद्धिमान हेबो सेमिति नुहे औ केमिति चोर सहित रहिले चोर ही कुहा जीवो केमिति को आजीबो अच्छा तुम बुद्धिमान कहिलो ना हां तमे कुह मु कहबी चोर राष्ट्र कूर्ति ने कुस्तु विश्वधार गगन सयन चोर नास्तु संस्कृत भाषा एठा तमे बुझी पाइबनी आ इंग्रजी भाषा इंग्रजी इस्माइल स्टोस लिविस पाल्टोस हौ बहुत हे गला भाषा भाषी हां आसो कोन करबा एठा आसो आइ कोन आई कि केते दिन पूरा रखी थिल 5 वर्ष गुटे घिचले गुटे पिटु छ मुई के पूरा मारा मारी दउ छ तोर कर्मर फल ही सेटा मैं के करिया बता दे नमस्कार मैं जाऊ छी घर को कुआडे घर को मु कहली जिया पई तमे कोन हेडमास्टर वर्तमान पई सया भाभी नियो
ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶପଥ କରିକି ଯାଅ। ପୁଆ ମୁଇଁ ଶପଥ କରିବି ତା ଆଉ କ'ଣ ବିରାଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଛି ବୋଲି କ'ଣ ଶପଥ କରିବନି? ଠିକ ଅଛି କରୁଛି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଆଉ ଜୋରରେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ତମର ପରିବାରକେ ମାରିଦେବି ତୋର ବୁଆକୁ ମାରିଲେ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ଶପଥ କର। ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ସେମିତି କୁହ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତମର ଭାଇକେ ଲାଇନ୍ ମାରବେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସାଙ୍ଗ ତମେ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସୁଧୁରିବନି। ହଁ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠୁ ଏଇ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଆଉ ପୁଣି ମାଗଳ ପରିକା ଥଇ ଥଇ ହୋଇ ନାଚ ଆଉ ଯାଅ। ମୁଁ ନାଚିବି ତା ହଁ ବୁଆ ଆରମ୍ଭ କର। এই কোন করছি ভাই? মুই ব্যারিকেড বলি করিবা শালা সিদ্ধার্থর সাঙ্গ বলি ছাড়ি দেলি হেলা। সিদ্ধার্থর বড়ি বলি ডাড়িকে চুপ কর তো এ নাচটা জমারু भी ভালো লাগলানি। আও থরে নাচ মুই কে মা কর ভাই নাচিবা হি তো কর্মর ফল। ঠিক আছে सतरी तम पचार प्रजापति केते सुंदर ना अंजलि अंजलि कौन है सतरे तुम आज केते ब्यूटीफुल ए मु छोट बले सेमिति तम नीलो नीलो आखी कला कला भुलता पेचका पेचका नाको और मेचका रे लागी थिबा छोटिया डणीटे गुलापी परी उठो सतरे मते पागल करी दिए ए पागल परी ते के उछा अरे हाँ। तमको मने अछि ना कौन अरे छोट बेला में कौन खेलुथिलु
କ'ଣ ଖେଳୁଥିଲୁ ତୁମକୁ ମନେ ନାହିଁ? ନା ସତରେ ତୁମକୁ ମନେ ନାହିଁ? ନା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଚୁତଲ ପିଟାନି। ଇମା ସେଇଟା ପୁଣି କେମିତି ଖେଳୁଛି? ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ? ନା ଆରେ ଏ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳିଛୁ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖେଳିଛନ୍ତି? ଚୁତଲ ପିଟାନି। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଦେଖିବ ହଁ ଚୁତଲ ପିଟାନି। ମୁଁ ଖେଳୁଛି ତମେ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି। ଚୁତଲ ପିଟାନି। ଇମା ତମର ତ ଭାରି ମନେ ଅଛି। ଆରେ ହଁ। ଏ ପାଖକୁ ଆସ। କାହିଁକି? ଏ ଆସ ନା ଆସ ନା ଲାଜୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ସେ ବେଡ଼ାଟାକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛ? ଅବେ ଶକୁନି ଆମ ଘରେ ଆସ ଫୁଟି ଫୁଟି ଲିଆ ଖାଇବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହେଇନି। ତମର ଇଏ ଘୁଙ୍ଗୁରୁଲା ବାଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା? ତମର ତ ହେଇଛି। ମୋର କଲରିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେନ୍ତା ଦେଖୁଛି। डिस्टर्ब करछे बेड़ा। अच्छा एक काना पाड़ू छु रे? हां कथा हला बेले छाड़ा सही कथा पाड़ुथिबो कोन अछि? अंजलि गोटे कथा कहिबी କ'ଣ? खराब भाबियो न? ନା आई ଆଗକୁ एमिति करो ना सुसुरासी आई ଆଗକୁ love you बुहागु ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ଆମ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଦେଇ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏଣୁ ହେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି